Fish on, guys. Fish on. Yun, good morning mga master, mga idol. Time is 5:40 in the morning. Jigging time. Tapos na yung footbridge project na ginawa namin. Tapos ito, tanggal kasi muna. At setup ito. Pen Phantom 2 15XN. Then yung rod ko is Chase King, Ikuda Chase King. Then spooled with yung bago kong P3 na susubukan na line. Update ko lang kayo mamaya kung okay siya. Sana makaka-hook up agad. Tapos leader line is 70 LB na asuka. So ayan, pailaw muna tayo, pailaw. Ganda. CNC Batikan Jig, Catch and Cook Fishing Store, Palawan lang to mabibili. Exclusive lang sa kanila yung jig na to. Yun, first drop mga master. First drop. Drag check muna pala. Baka malambot yung drag. Malambot na. Yun. Okay. Chamba. Dropping mga master. First time lang ako gagamit ng ano na to, braided line. Testingan natin kung ano, palaban. Update ko lang kayo pag bottom na. Bottom na mga master. Fish on, guys. Fish on. Ginira. Fish on. Uy, mauna. 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 Tindi. Wala, hindi pa niya nalabas. Na. Up din. Thank you Lord. Thank you Inang. Uy. Huli na lumaban. Good size. Good size. Uy. Iba to ah. Luto. Huli na lumaban. Late lumaban eh. Huli lumaban. Huli. Lord, thank you. Power. Batikan Jig. Pink. Malikot. Ano to?
Ha? Yeah. Tiga. Ano siya oh? May kalikot. Yan na, color. Color. Puti. Color, mga master. Puti. Malikot. Kulay puti. Amberjack. Amberjack. Amberjack na yata. Amberjack. Amberjack. Bunutin mo yan dali. Amberjack, mga master. Tutok mo na dun. Ayun oh. Good size na amberjack. Ha. Ha. Good size na amberjack. Power. Good size na amberjack. Ha. Mga ano siguro to? 2-3 kilohin. Ganyan. 2 to 3 kilos mga master. Goods na. A fish is a fish. Woo, power. Yan. Oh. Power. Good size. Yan o. Yan. Vatican jig. Pink. Power. Yan. Thank you Lord. Thank you Inang. Up. Kaya ba lumaban eh? Kaya ba lumaban pala nito? Kaya ba? AJ. Maliit kasi. Kung hindi rin siya makahila talaga ng ano, linya. Sana yung nanay nito. Ang nanay. Ha. Good size na rin oh. Pang sigang-sigang na yan. Power. Ayan oh. Oh. Yan. Ha. Diyan mo ako yan, Goy. Ano? Video mo ako dyan. Video. Na. 1, 2, 3. Oh. Yun mga master, good morning. Nagka-strike din. Yan. AJ, may kilay. Pero may pangalan talaga to, hindi ko lang alam kung ano talaga. Pero AJ, yung tawag din ng iba, AJ. Ito. Vatican jig. Na yan. Pink, bagong design. Yan, padali. Yan. Alright. Pew! Salamat. Balik tayo doon, balik. Doon siguro sila. Hindi na zero. Haha! Kadali talaga. Hindi kamay. Hindi na zero. Andar. Kawan yan. Balik tayo dun. Andar ka? Oo, andar. Thank you Lord. Update lang, drop pa. Another drop mga master. Padali na rin sa wakas. Yan, dropping ulit tayo. Sana dyan pa sila. One eternity later. So, ayan mga master, 9:39 in the morning. Itong hindi nagpasiro sa atin, yung jig na to, Vatican jig, pink. Goods na.
Yan, meron na tayong pang-ulam. Yan, nakapagtanggal kati na, may pang-ulam pa. Uwi na. Dahil, hindi pa pala, maglilinis pa kasi kami ng bangka. 1 month, almost 1 month, walang boat maintenance dahil nga sa footbridge project. Kaya ito, ano kami, linis pa kami ng bangka. Pero habang papunta kami, maglirig ako ng pang trolling, baka makadali pa, madagdag. Yan, so update na lang mamaya mga master. So mga master, gagamitin yung pang trolling. Redhead na ano lang siya, 36 grams ata to. Kapit natin tayo maka-trolling. Sana makadagdag pa habang papunta sa aming paglilinisan ng bangka. So update na lang yan mga master.